अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। क्या आप लोगों के साथ भी कभी कभी ऐसा होता है संडे में कि आप सैटरडे को सारी क्लीनिंग करके जाएं और वापस आएं तो फिर बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हों स्लैब पे और बच्चे कुछ बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हों और उस कोशिश को यूं ही छोड़ के चले जाएं और डर मारे मम्मा को बताएं बिना कि हम क्या कर रहे थे। गैस तो होती नहीं है रात में और लेट नाइट भूख के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। मेरे बच्चों को आ रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो कुछ ज़्यादा ही उनको भूख लगती है और इतनी स्टडी करने के बाद भी रात को जल्दी नहीं सोते, बैठे रहते हैं। कार्टून्स वगैरह देखना या अपने बाबा के साथ लूडो खेलना आजकल ये बहुत फेवरेट हो रहा है इनका, और साथ साथ बर्तन जमा करते रहना। आज तो मेरा बहुत ही ऑफ मूड था क्योंकि बर्तन बेतहाशा थे। जितनी भी क्लीनिंग करके जाएं रात के टाइम उतनी ज़्यादा बर्तन फिर बच्चे जमा कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा मूड था मेरा नाश्ता बनाने का, लेकिन मैं जी बर्तन धोने शुरू हो गई थी। और मैंने क्या किया था मैं आपको बताती हूँ, ये सैटरडे की स्टोरी है। मैं जी हंडिया चढ़ा के चूल्हे पे और मज़े से रज़ाई में जाके बैठ गई। मेरी हेल्पर ने भी नहीं कहा मुझे कि मैं जा रही हूँ बाजी हंडिया देख लेना, और मैंने भी उसको नहीं कहा कि मुझे बता देना अगर आप आंच तेज़ हो जाए तो मुझे बता देना। बड़े मज़े से जी मैं बैठी हुई हूँ रज़ाई में और रोस्ट की खुशबुएँ आने लग गई। बच्चे कहते हैं मम्मा कुछ रोस्ट हो रहा है। अरे मैंने कहा नहीं, लगता है हमारी हांडी जल गई सारी। जब तक मैं आई तो सारा मसाला नीचे लगा हुआ था। तो जी ये हमारी कमकली एज का तकाजा कहना चाहिए या क्या कहूँ अब मैं, लेकिन शुक्र है गोश्त वगैरह बच गया था, मसाला सारा लग गया था। सो रात को ही मैंने भिगो के इसको रख दिया था। एक इसको क्लीन करने में बहुत ज़्यादा उकताहट हो रही थी, लेकिन बहुत आसान सा हल मैं आपको बताऊंगी इसको क्लीन करने का। बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा ख्वारी नहीं करनी पड़ेगी। पहले तो मैंने इसको भिगो के रात को रख दिया था, हिम्मत नहीं हो रही थी इसको क्लीन करने की। सो अब मैं इसमें दोबारा पानी फिल करूँगी, और जो इसमें लहसुन प्याज वगैरह जल गई थी उसको छान के मैंने फेंक दिया था। जहाँ तक ये जला हुआ था वहाँ तक फिल किया। और अब इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच नमक भर के। बहुत आसान तरीका और बहुत बेहतरीन तरीका है ये नमक डाल के उबालने का किसी भी जले हुए बर्तन को, चाहे नॉन स्टिकिंग हो, आपका आयरन कढ़ाई हो या इस तरह के सिल्वर के बर्तन हो। बस चूल्हे पे इसको छोड़ दें ताकि अच्छी तरह इसमें बबल्स आ जाएं। अच्छा, ये उन प्यारी प्यारी बच्चियों के लिए भी है जो नई नई कुकिंग स्टार्ट करती हैं और बेचारी डर जाती हैं जब कोई पॉट जल जाता है। तो इसके बाद मेरा ध्यान जा रहा था थोड़ा कैक्टस की तरफ। देख रही हूँ इसकी मिट्टी अब 3 हफ्तों के बाद ज़रा ड्राई हुई है, तो सोच रही हूँ इसको थोड़ा सा पानी दे दूँ। एक तो माली अंकल ने भी इतना डराया हुआ है ना कि ये बर्तन ठीक नहीं है जिसमें आप लगा रही हैं, इसमें सांस नहीं लेगा, इसमें से पानी ड्रेन नहीं होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। सो मैंने सोचा टच करके भी देख लूँ, वाकई में ड्राई हुई हुई है, तो थोड़ा सा पानी इसको मैं दे दूँ। हल्का सा पानी डाला, वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया। मैंने कहा चलें ठीक है भाई एब्जॉर्ब हो गया। थोड़ा सा और डाल के फिर मैंने इसको अपनी जगह पे रख दिया। मैंने कहा बस इससे ज़्यादा नहीं डालती क्योंकि ड्रेन भी नहीं होना इसने, और ऐसा ना हो कि ख़राब हो जाए प्लांट। और मज़े की बात कि 3 हफ्ते हो गए हैं इसको लगे हुए और इसकी मिट्टी अब ड्राई लगने लगी थी। ओके, जिसको बस नॉर्मल सा पानी मैंने दे के वापस रख दिया, और मुझे बड़ा मज़े का ग्रीन ग्रीन सा ये लग रहा था। नज़र आ रहा होगा आपको भी, ग्रीन सा बड़ा क्यूटू सा। ओके जी, वापस आ जाते हैं। नाश्ता वगैरह हो गया था, पानी अच्छी तरह उबल गया था। अब इसको मैंने स्टील के चम्मच से अच्छी तरह खुरचा ताकि जितनी नीचे लेयर्स चिपकी हुई हैं वो निकल जाएं। तो वो बड़े आराम से निकल गई, और उसके बाद मैंने इस वाले पानी को भी छान लिया और सारा फेंक दिया। उसके बाद जी असल मरहला शुरू होता है इसकी दे धनाधन सफाई का। ओके जी, अच्छा मुझे शादी से पहले की एक बात याद आ गई। मेरी अम्मी कहती थी कि बेटा शादी के बाद तुम क्या करोगी। वो किस वजह से कहती थी, क्योंकि मुझसे कांच के बर्तन बेतहाशा टूट जाते थे। होता ही नहीं था ऐसे कि घर में गेस्ट आए और मैं शुके से बर्तन निकालूं और कोई बर्तन मेरे हाथ से गिरे ना। तो अम्मी बेचारी बड़ा कोसती थी कि बेटे शादी के बाद बहुत बातें सुनोगी तुम, क्यों तुम्हारे हाथों में सुराख हैं, जो बर्तन तुमसे गिर जाते हैं क्यों गिर जाते हैं। तो शादी के बाद बर्तन तो नहीं टूटे। हैरत अंगेज बात, अम्मी भी हैरान होती थी, कहती ये कैसे, सिर्फ मेरे घर में ही बर्तन तोड़ने थे। अलबत्ता बर्तन जलाए बहुत शादी के बाद हमने। आई थिंक सबके साथ ऐसा हुआ होगा। कभी चाय की पतीली जल गई, कभी पैन जला दिया, कभी कुकर वगैरह, कभी ऑयल की कढ़ाई जला दी। एक दफ़ा तो मुझे याद है ऑयल की कढ़ाई चूल्हे पे रख के मैं भूल गई। नई नई शादी हुई थी, बच्चे बहुत छोटे थे, दोनों बेटियां ऊपर तले। जब मैं आती हूँ किचन में तो जैसे फायर ब्रिगेड बुलाने वाला हो रहा था। इतना धुआं किचन में और ऑयल उसमें ख़त्म कढ़ाई में। ओए होए होए, और था भी ससुराल।
بس بتا نہیں سکتی کتنی شرمندگی کتنی امبیرسمنٹ میں نے برداشت کی ہے نا ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ. آئی تھنک سب کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا. یہ بھی گولڈن میموریز ہوتی ہیں ہم لوگوں کی. تو بس ویم ڈال کے اچھی طرح اس کو رگڑا اور دیکھیں چکا چک صاف ہو گیا. ایک بات میں کلیئر کرتی جاؤں کہ یہ برتن میرے کافی پرانے ہیں. آئی تھنک ان کو بھی 7-8 ایئرز ہو گئے ہیں. جیسے کوکر ہو گئے, کچھ برتن بیچ میں میں نے نیو لیے ہیں, لیکن میرے پریشر کوکرز پرانی ہیں. انشاءاللہ جب یوٹیوب کی انکم آئے گی تو ہم بھی انویسٹ کریں گے پھر ان چیزوں پہ. کافی چیزوں پہ تو میں کرتی رہتی ہوں, لیکن دیکھیں اچھی طرح اس کی جو بیس ہے میں نے کلیئر کر دی ہے. اس کے بعد جی اپنے مظلوم سے ہسبینڈ کی چند ایک کوٹس اور جیکٹس مجھے ارینج کر کے رکھنی تھی. میں دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو ان کی ذرا کوٹس کاؤنٹ کیجیے گا اور جیکٹس بھی دیکھیے گا اور ویسٹ کوٹس بھی دیکھیے گا. یہ جو مظلوم ہستیاں ہوتے ہیں نا ہمارے ہسبینڈز, جن کے پاس نہ کپڑے ہوتے ہیں نہ جیکٹس نہ شوز, بس انہی میں سے میرے ہسبینڈ بھی ہیں. بہت ہی مظلوم انسان ہیں. ان کے پاس نہ جیکٹس ہوتی ہیں نہ کوٹ نہ ہی کپڑے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت کپڑے کی خریداری بہت کرتے ہیں, اپنے لیے طرح طرح کے کوٹس جیکٹس لیتے رہتے ہیں. بہت شوق ہے ان کو. البتہ میرا شوق ختم ہو گیا ہے. میں بالکل بھی اب نہ ہی کپڑے زیادہ لیتی ہوں نہ ہی شوز وغیرہ, کچھ بھی نہیں. تو ان کی کبڈ کو اچھی طرح ارینج کر رہی تھی. بیچ میں کوشش کر رہی تھی کہ بچوں کی جیکٹس بھی کسی طرح ڈال دوں, کیونکہ پھر ان کو بہت الجھن ہوتی ہے. جب اپنے کوٹس وغیرہ نکالتے ہیں تو بہت الجھن ہوتی ہے, اور مائنڈ بھی کرتے ہیں کہ ساری پریس خراب کر دیتی ہو تم یہاں ایکسٹرا کپڑے ڈال کے. کیا کریں یار, سپیس نہیں ہے نا, ڈالنے پڑتے ہیں. تو یہ ہے جی میرے ہسبینڈ کی ایک چھوٹی سی کبڈ جس میں صرف ان کے کوٹس جیکٹس ہوتے ہیں. اب اس جیکٹ کی جگہ نہیں بن رہی ہے. ایک اور یہ بلیک جیکٹ نہیں لے کے آئے ہیں, اس کی جگہ نہیں بن رہی ہے. دیکھتے ہیں, ارینج کرتے ہیں اس کو بھی, اور تھوڑا سا لک آپ کو اپنی اس بہت ہی پرانی سی کبڈ کا کرا دوں. یہ میری شادی کی کبڈ ہے اور اس پہ اسٹیکرز لگائے ہوئے ہیں. میری بڑی بیٹی نے, اس کو جو بھی کیریکٹر اچھا لگتا تھا لا کے اس پہ چپکا دیتی تھی, اور میں نے بھی کبھی پھر اس کو کلین ہی نہیں کیا کیونکہ بچی کا شوق ہوتا تھا لگانے کا. بڑی بہترین, بہت ووڈ میں بنی ہوئی, بہت ہی حالانکہ کافی پرانی ہو گئی ہے, لیکن الحمدللہ ٹھیک ٹھاک کنڈیشن میں ہے. لوکل مارکیٹ جانا تھا مجھے, ذرا تھوڑی گروسری بھی کرنی تھی, اور بیٹی نے ابایا لینا تھا. آج کل تو یار ہر جگہ بہت اچھی چیزیں مل جاتی ہیں, تو میں کہیں کسی بڑی شاپ میں نہیں گئی, قریبی مارکیٹ چلی گئی تھی. اسے لینا بھی تھا سمپل بلیک ابایا, تو بہت ایزیلی یہاں پہ مل جاتا ہے اچھی پرائز میں. بس ایک ابایا اس نے لیا, لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو اسٹول لیتے ہیں وہ اب نہیں ملتا, اس کو الگ پرچیز کرنا ہوتا ہے. تو برتنوں کی شاپ پہ تھوڑا کھڑی رہی, کچھ لینا چاہ بھی رہی تھی اور نہیں بھی, لیکن فی الحال نہیں لیا. اینڈ دین آ گئی تھی میں گروسری کرنے کے لیے. تھوڑا مجھے لوبیا چاہیے تھا. لوبیا میں اسی شاپ سے لیتی ہوں, بہت بہترین لوبیا ہوتا ہے ان کا. تو لوبیا لیا ان سے, ریڈ والا. اینڈ میکرونیز کی بڑی ویرائٹی تھی ان کے پاس, جتنی کوانٹٹی میں آپ کو چاہیے آپ لے سکتے ہیں. تو میکرونی وغیرہ لی اینڈ لوبیا لیا. اس کے بعد تھوڑی سی ویجیٹیبلز لیں اینڈ دین گھر, اور یوں جی ہوا ہمارا سنڈے ختم. تو لیتے ہیں آپ سے بھی اجازت. انشاءاللہ ملوں گی نیکسٹ ولاگ میں. دعا میں یاد رکھیے گا, لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.